नमस्कार बंधुरा गुड्डिर छोट्ट रान्नाघरे आपनादेर स्वागत जानाई। आबारो एकटा भिडियो निये चले एसेछि। आशा करी सकलेई भालो आछेन। आजकेर जे रेसिपिटा आमि बानिये देखाबो झटपट रेसिपि। एई देखुन माछ नियेछि, माछ झटपट करे रान्ना करे देखाबो। तो आपनारा देखते थाकुन आमि किभाबे रान्ना करी। प्रथमे कड़ाइते दिये देबो तेल, गरम हो गेছে। फोड़ने दिए देव कालो जिरे, এখন দিয়ে দেবো একটা পেঁয়াজ, দিয়ে দেবো রসুন কুচি, रसुन कुचि और पेঁয়াজ कुचि एकटू भेजे नेब। पेঁয়াজ और रसुन भालो करे भेजे निয়েছি। এখন দিয়ে দেব आदा कुचि, आदा कुचि दिए एकटूखान भेजे निয়েছি। এখন দিয়ে দেব गुड़ो मशला, हलुद गुड़ो, लंका गुड़ो, काश्मीरी लंकार गुड़ो, धने जिरेर गुड़ो सब दिए देव। এখন দিয়ে দেব সরষে বাটা, মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এখন দিয়ে দেব নুন হলুদ মাখা মাছগুলো, এখন দিয়ে দেব সামান্য জল, स्वाद मतो नुन दिए देव। चापा दिए देव। चापा खुले देखे नेब। प्रचंड बर्षा होच्छे बंधुरा। এই দেখুন ঝোলও ভালো করে ফুটে গেছে। এখন একটা টমেটো কেটে নিয়েছি দিয়ে দেব। ঝটপট মাছ রান্নাটা আমার হয়ে গেছে। এখন নামিয়ে নেব। झटपट रेसिपि आपनाराও বানিয়ে ফেলুন। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আবারও নতুন কোনো ভিডিওর সঙ্গে দেখা হবে। আজকের জন্য বাই বাই।